ولمواجهة العدوى المتزايدة بشكل كبير بدولة بلجيكا فقد اجتمعت اللجنة الاستشارية بعد ظهر يوم الثلاثاء لوضع تدابير جديدة في أعقاب تفشي فيروس كوفيد-19 في بلجيكا بشكل مقلق للغاية. عقد رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الصحة وكذلك رؤساء الأقاليم مؤتمر صحفي للإعلان عن التدابير الجديدة، وأعطى رئيس الوزراء ألكسندر ديكرو الكلمة لوزير الصحة العامة الجديد فرانك فان دينوروك من حزب الSPA، وقال الأخير تقرر يوم الثلاثاء تشديد القواعد التي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر. وهذه التدابير الجديدة هي أنه يطلب من الأشخاص من كل مواطن الحد من اتصالاته الوثيقة، أي الأشخاص الذين تتعامل معهم جسديا والذين لا تحترم المسافة معهم، إلى 3 أشخاص كحد أقصى لكل فرد. يجب أن يكون هؤلاء ال3 نفسهم لمدة شهر واحد، وستضطر جميع الحانات والمقاهي في البلاد إلى إغلاق أبوابها الساعة 11 مساء بدءا من الجمعة ولمدة شهر. هذا معناه أنه بالنسبة للفقاعة الاجتماعية اعتبارا من يوم الجمعة القادم سيتمكن كل بلجيكي من رؤية 3 أشخاص فقط دون ارتداء قناع أو احترام مسافات الأمان. إذا استدعيت مثلا ضيوف إلى منزلك فإن الحد الأقصى هو 4 أشخاص بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعيش معهم. بالنسبة للمقاهي من يوم الجمعة تغلق جميع المقاهي على الساعة 11 مساء، وسيسمح ل4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، يعني في الطاولة الواحدة يكون فقط 4 أشخاص. يسمح للمجموعات الأكبر ولكن على طاولات منفصلة. المطاعم لا يوجد تغيير بالنسبة للمطاعم. التجمعات في طاولات المقاهي تقتصر على 4. العمل يعني ينصح بشدة العمل عن بعد. وقال رئيس الوزراء عن التدابير الجديدة: سوف نطلب منك جهدا جديدا، نحن نعلم أنه ليس لدينا خيار، لكننا نعلم لماذا نقوم بذلك لأن الأطفال يجب أن يستمروا في الذهاب إلى المدرسة، لأن الشركات يجب أن تستمر في العمل، يجب على الناس الاحتفاظ بوظائفهم، لأن المستشفيات يجب أن تستمر في العمل. نحن نفعل ذلك لإنقاذ حياتنا الاجتماعية. يعني هذا ما أكده الوزير الأول ديكرو، لأن يجب على المواطنين أن يكونوا مسؤولين لكي لا تضطر بلجيكا إلى العودة مرة أخرى إلى الحجر الذي يجتنبه الجميع ويريدون العودة إليه تجنبا للأزمات سواء الاقتصادية أو كذلك الاجتماعية. هذا ما نص عليه هذا المجلس الاستشاري المصغر بهذه التدابير الجديدة. Première conférence de presse liée au coronavirus et d'emblée le nouveau Premier ministre Alexander De Croo adopte un ton solennel. La situation dans notre pays est préoccupante et elle est grave. Nous voyons que quasiment partout dans notre pays, le nombre de cas est en augmentation. Nous voyons que le nombre d'hospitalisations est en croissance. Et nous voyons aussi que le nombre de décès dans les hôpitaux est en hausse aussi. Alors, pour tenter de ralentir la propagation du virus, il faudra dès vendredi limiter encore un peu plus nos contacts et retenir ceci. Le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. Contact rapproché, 3. Pour moi, c'est 4 personnes. Hein? 3 plus 1, c'est 4. Hein? Mais moi et 3 autres. 4. La table dans le café, 4. La visite chez vous, 4. Le rassemblement non organisé, 4 personnes. Reprenons pour être clair, dès vendredi et pendant un mois, vous pourrez avoir maximum 3 contacts rapprochés, c'est-à-dire avec une personne à moins d'1,50 m et sans masque. Invitez maximum 4 personnes à la maison, au café à la même table et lors de rassemblements à l'extérieur. Autre nouveauté, dès vendredi, tous les cafés fermeront plus tôt. On va fermer les cafés à 11h du soir. Parce qu'on sait qu'après, ça devient difficile à organiser. Et on sait que le taux de contamination, là, est assez élevé. Le télétravail est également fortement encouragé. Le Premier ministre reconnaît que ces nouvelles règles ne sont pas faciles à appliquer, mais elles sont nécessaires. On fera tout pour éviter un nouveau lockdown,
Mais en fait, nous l'avons tous, tout le monde l'a dans ses mains. Si on ne respecte pas les règles, on s'oriente vers des mesures encore plus strictes. Et je pense que tout le monde, pas uniquement dans cette salle, tout le monde veut tout faire pour éviter cette situation. Alexander De Croo lance donc un appel à l'ensemble de la population pour respecter ces nouvelles mesures sanitaires. ولكن هذه التدابير سوف يبدأ العمل بها يوم الجمعة. أما بالنسبة لمدينة بروكسل فقد اتخذت تدابير أكثر صرامة من هذا لارتفاع العدوى بها، لأن مدينة بروكسل أصبحت هي العاصمة الأوروبية الثانية من حيث العدوى بعد العاصمة الإسبانية مدريد، تأتي في المرتبة الثالثة العاصمة الفرنسية باريس. وأمام هذا الارتفاع المهول اتخذت مدينة بروكسل يعني تدابير أكثر صرامة. فبالنسبة لمدينة بروكسل فقد تم اجتماع رؤساء بلديات بروكسل مع وحدة الأزمات صباح اليوم لوضع تدابير أكثر صرامة. بروكسل التي أصبح الوضع الوبائي فيها مرعب بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. فأعلن رئيس وزراء بروكسل رودي فيرفورت منذ لحظات أنه تم اتخاذ تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، غدا يوم الخميس اعتبارا من الخميس 8 من شهر أكتوبر سيتم إغلاق المقاهي والحانات والكافيتريات وكذلك أماكن الحفلات والأعراس. فقط الأماكن التي يتم فيها تقديم الطعام حصريا على الطاولة ستظل مفتوحة. بالنسبة للأندية الرياضية للهواة يجب إقامة المباريات الداخلية خلف أبواب مغلقة. في أماكن العبادة يمكن أن يتجمع بحد أقصى 100 شخص، كما يمنع تناول الكحول في الأماكن العامة. لن يتم استهلاك أيضا الكحول في الأسواق بعد الآن. ينص المرسوم على زيادة الاختبارات والعمل عن بعد. سيتم تقييم هذه الإجراءات وفقا للوضع الصحي، وسيعقد اجتماع يوم الخميس بشأن التعليم العالي. في الوقت الحالي لا تزال دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية مفتوحة. الوضع في المستشفيات وفقا لآلان مارون تجاوزت جميع مستشفيات بروكسل عتبة كوفيد بنسبة 15%. سيتم فرض هذه الإجراءات لمدة شهر واحد. ومن جهته أعلن رودي فيرفورت أنه سيتم دعم المقاهي وستتولى الشرطة ضمان احترام القواعد. Qu'a-t-il été décidé exactement? Mais oui, Ophélie, toute une série de mesures qui concernent la région bruxelloise pour, dixit, enrayer la progression alarmante des contaminations au Covid. Et parmi ces mesures, eh bien, il a été décidé de la fermeture des bars, des cafétérias et des cafés, la fermeture des buvettes des clubs sportifs, la fermeture également des salles de fête et les salles de mariage, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, mais également lors de marchés publics. Le nombre de personnes admises lors de culte a été limité à 100 personnes. Et par ailleurs, je vous le disais aussi, le public lors de compétitions de sport amateur qui se déroulent en salle, ça aussi, ce sera désormais interdit. Plus de public lors de ce type de compétition. Alors, toutes ces mesures seront en application dès demain et elles seront en application pendant au moins un mois, alors qu'on nous annonce également pour demain une réunion avec les autorités académiques et l'enseignement supérieur pour se concerter également sur ce domaine. Quoi qu'il en soit, des mesures très dures, vous l'avez dit, mais qui se justifient par la situation très particulière en région bruxelloise. Je vous propose tout de suite d'écouter Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois. Le taux de contamination continue d'augmenter fortement. On a passé la barre des 500 cas par 100 000 habitants. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement complexe et tendue à Bruxelles. Et donc ça nécessitait qu'au-delà des mesures qui ont été annoncées hier, on prenne des mesures complémentaires. Et on s'est calqué, je dirais, sur ce que donnerait l'application du projet de baromètre en code rouge à Bruxelles. Et le baromètre prévoit clairement la fermeture des bars et cafés, la fermeture totale. Je veux dire que les règles sont nettement mieux respectées dans les restaurants. Pourquoi? Parce que c'est une autre forme de consommation. On est assis, on est à table, on met son masque quand on se déplace. Le bar, le café, le problème, c'est le mouvement et c'est le fait qu'à un moment donné, les tables se mélangent. Voilà donc des règles d'application sur tout le territoire de la région bruxelloise. Rachel, justement, comment réagissent les bourgmestres des 19 communes ?
Écoutez, a priori, tous les bourgmestres sont d'accord avec ces mesures, vu l'urgence évidemment de la situation et la situation typiquement bruxelloise. Tous estiment d'ailleurs qu'il était plus que temps de prendre ces mesures parce que Rudy Verwoerd l'a dit, les chiffres sont inquiétants, mais tous les bourgmestres reconnaissent aussi que ce sont des mesures très dures et qui ne vont pas être très faciles à appliquer. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions, notamment Charles Piquet, qui est bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, et celle de Christos Doulkeridis, qui est bourgmestre de la commune d'Ixelles. Il ne faut pas non plus mentir à l'opinion publique. Il est possible que dans 10 jours, nous soyons amenés à prendre des mesures plus restrictives encore, parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer d'abord la spécificité des grandes villes, dont Bruxelles, et je pense que tout relâchement qui serait autorisé, toléré, aujourd'hui serait catastrophique. Ça ravit personne, et en même temps, on fait face et on prend ces mesures pour faire face à une autre réalité qui a un impact dans les hôpitaux où les hôpitaux n'ont pas envie de devoir choisir entre accueillir des patients Covid et reporter des opérations qui sont importantes dans d'autres services. Or, on est dans ces situations-là.